سے واضح حدیث میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیا، ایک حدیث میں پہلی 10 آیا کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، جو بھی ان آیات کو میمورائز کرے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ، اٹ ول شائن ایز اے لائٹ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ وہ اس اندھیرے میں، وہ جو محشر، میدان محشر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں وہ اس کے لیے ٹارچ لائٹ بن کے آئے گی اور اس کو گائیڈ کرے گی۔ سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر جمعے اس لیے بھی کہا گیا ہے شاید پڑھنے کو تاکہ ری انفورس ہوتا رہے وہ کانسیپٹس کیا ہے وہی ہم نے پڑھنے ہیں کہ فتنہ دجال سے یہ سورہ کس طرح بچائے گی انسان کو، اور اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان فتنوں کے دور میں کیا کرے وہ چیز بھی سمجھ لے گا۔ پہلی ڈسکشن ہم کریں گے انشاءاللہ دجال کے حوالے سے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو بہت واضح ہونی چاہیے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے دا میننگ آف دا ورڈ دجال۔ اگر آپ دجال کا میننگ ہی سمجھ لیں تو آپ کو فتنہ دجال بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی چیز، دجال از ڈیرائیوڈ فرام دا روٹ ورڈ دجل البعیر۔ یہ ایک محاورہ ہے عربک کا، دجل البعیر۔ اٹ ایکچولی مینس کہ اس کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں، ہی کورڈ دا کیمل وتھ ٹار۔ دجل البعیر کا مطلب ہے ہی کورڈ دا کیمل وتھ ٹار۔ ٹار سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لک کو کہتے ہیں، اوکے۔ کیمل کو لک لگا کے اگر ہم کور کر دیں گے تو کیا ہوگا، وہ کیمل نہیں لگے گا، یعنی کیموفلاج ہو جائے گا یا ہز اپیرنس ول چینج۔ تو یہاں سے آپ دجالیت کو سمجھیں، یہاں سے آپ دجال کو سمجھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دھوکہ، ایک چیز ہوتی ہے ڈسیپشن۔ فرق کیا ہے؟ دھوکہ بہت واضح ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلا انسان جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈسیپشن کیا ہے کہ آپ کو اینڈ تک پتہ نہیں لگتا اور آپ اس کے دھوکے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے دھوکے میں کتنے عرصے تک رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگا۔ اسی کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو بھی کیا کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بے شک زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، اٹ از نتھنگ بٹ دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح دجال جو ہے، جسٹ لائک اے کیمل از کورڈ وتھ ٹار ٹو ہائڈ اٹس آئیڈینٹی، اسی طرح دجال نے وہ لبادہ اوڑھا ہوگا۔ کس چیز کا لبادہ؟ خدا کا، کہ میں خدا ہوں، یا مسیحا کا لبادہ اوڑھا ہوگا۔ لوگ کو وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں۔ مسیحا وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے لوگوں کو، جس کی طرف لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں۔ لیکن ہی از دی فالس مسایا۔ اصل مسیحا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور فالس مسایا جو ہے وہ دجال ہے۔ تو اس ورڈ سے ہم بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ دجال لوگوں کو ڈسیپشن میں ڈالے گا، اتنی زیادہ ڈسیپشن میں ڈالے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں دھوکے میں ہوں، اور یہی دجالیت ہے اصل میں۔ دوسرا اس کا روٹ ورڈ ہے دجل۔ دجل کا مطلب میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی واضح کیا تھا، اس کا مطلب ہے ڈسیپشن، دا گریٹ ڈسیپشن، یعنی انسان دھوکے میں ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے بیسیکلی دجالیت۔ آپ کچھ حدیث میں غور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں، یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں۔ ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے، اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے۔ اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا ہے فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں، اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد، آزمائش۔ ایگزیکٹلی، فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین، اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے
his eye would turn wide, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और his face would become red, और his voice would become loud, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे, उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल। और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस फितने में मेजॉरिटी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये फितना क्या है, वील कम टू इट। और हदीस में आपको बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी। बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल। जब दज्जाल अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा। इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना। उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स होंगे। उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे। कुछ हदीस में वाज़ेह है बहुत। आप देख लें, मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him। उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है। जन्नत और दोज़ख से क्या मुराद है? देखें, जन्नत में जन्नतुन नईम, अल्लाह ने जन्नत को एक नेमत भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक रेस्ट की जगह भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक ऐसी जगह कहा है जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंसान पे, बल्कि इंसान जो है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारेगा। अब दज्जाल की जन्नत भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें बहुत आसाइशें हैं, उसमें कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है, उसमें डिज़ायर्स को जल्दी पूरा करने की आसाइशें जो है वो मैसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं दज्जाल की जन्नत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्लाम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, इस्लाम कॉल्स फॉर डिसिप्लिनिंग डिज़ायर्स, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर। इसीलिए हमारी जो यूथ है वो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो डिजायर्स की बहुत बात करते हैं। हर डिजायर उन्होंने पूरी करने के लिए वो चीज रेडी रखी हुई है। हर चीज ओपन है, शराब खाने ओपन है, कैसीनो ओपन है, स्ट्रिप क्लब्स ओपन है, एवरीथिंग इज ओपन। तो इंसान को वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। और वेस्ट सेक्रीफाइस की बात नहीं करता, वेस्ट जो है वो नेबर्स का ख्याल रखने की इतनी बात नहीं करता। इस्लाम में तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इस्लाम तो इंसान पे बहुत सी जिम्मेदारियां डालता है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों से भागते हैं। तो मैं उसकी जन्नत को समझता हूँ। अब आप देख लें, बंदा न्यूयॉर्क चला जाए, वहाँ पे दंग रह जाता है लाइट्स को देख के, बिल्डिंग्स को देख के। दुबई चला जाए, किसी 7 स्टार होटल में चला जाए तो गुम हो जाता है। इंसान समझता है यही जिंदगी है, मैं पता नहीं कहाँ रह रहा था, असल में तो ये लाइफ है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसकी एज में, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि आम आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा। और आज बिल्कुल ऐसे है। मेरे दोस्त ने अपने एक चाइनीज कोलीग से पूछा, वो चाइना में था, उसने कहा कि कभी तुमने नहीं सोचा कि सूरज किसने बनाया? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा तो वो हंसने लग गया। उसने कहा कि आपके पास इतना टाइम है कि आप ये बातें सोचें कि सूरज किसने बनाया, चांद किसने बनाया? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। यही बात है, दज्जाली सिविलाइजेशन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, इंसान इतना खप जाएगा डिजायर्स के मामले में कि इंसान को आखिरत बिल्कुल भूल जाएगी, यानी उस पर पर्दा हायल हो जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा कि वो भूल रहा है। असल बात यह है, जैसे कैमल को टैन कर दिया जाए, उस पर वो जो लुक डाल दी जाए, पता भी नहीं लगेगा ये कैमल है, एंड में जाके आपको कोई बताएगा तो आपको पता लगेगा। इसी तरह इंसान को महसूस भी नहीं होगा कि किस तरह से वो दज्जाल के चंगल में फंसता जा रहा है, और एंड में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यानी कि इंसान दुनिया से भी जाएगा और आखिरत से भी जाएगा, और ये एविडेंट लॉस है। तो उसकी जो जन्नत है, इसकी बहुत से व्यूज हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप वेस्ट की तरफ देखें तो वाकई वो उसकी जन्नत महसूस होती है, क्योंकि वहाँ ग्लैमर भी है, वहाँ मटीरियलिज्म भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे योलो जो लाइफस्टाइल एक है, यू ओनली लिव वंस, योलो, और ये हमें बहुत पसंद है। हमारी एडवर्टीजमेंट्स भी यही लाइफस्टाइल दिखाती हैं। कोका कोला कहती है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान, और ड्यू कहता है कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। यानी हर चीज़ में वो एडवेंचर डाल रहे हैं, हर चीज़ में वो दुनियादारी डाल रहे हैं,
ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں، تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہز ہیون ول بی، ہز پیراڈائز ول بی ایکچولی ہیل فائر. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ، اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا، لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے، اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین، ہز کانشیسنیس. اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ، اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام، کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے، کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا، وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے، مسیحا ہے، اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا، وہ زندگی بھی دے دے گا، وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا، سویئر ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا، ہریکین، سونامی لانا، زلزلے لانا، یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے، اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے، سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا